ti ene da nsu da so etiase a na seketema de abodwo moja gusu edi amufu sane na echese ya aseden kuto ne wose de motiasfo nyankopon amen mipacho ye bompaye yedimafo ane entem ginafo Erade edon nsu ye de asedane aye nyina ema odin esanse eye wo na waye eja edon yi mu umma ye bedidi yes sure se obaba be fa ade nyina numum ahye wasoro manase bema wa asem atoye umma yakoma so nyadabo bra fataw Kristo esanse adano Jeremia kan bi o se Erade wa asem ye me akomotoyem aduane ene ahosepe Erade ebrei befa uhun kuku tumi no efa yemu kasa kire umma na se bibia wie mu dia ye de asedane ayeye bema odin ye da wase wadom incident amen ye de nyankopon ti asfo na se ode ene de nso asa afam ye biem esanse ye ya ho odin ye nyansa ne enim die na emum na Erade na domara kwa ana menu mienu ya bedu se ne ye dri amen enenso me pese me no chenyame asem na atifisem anase topic se ne ayebeka no potokasem na na se twi ye beka se atifi asem no da ma asem no se o say what are you doing to please God amen edie na menu mienu ye ye betumi aka kire Erade so onhwe ne ye no no nka ye se ohaw bi ba yenso a se amane bi ba yenso a se edom achi yeso saban a edie na menu mienu betumi aka kire Erade se Erade ade we na ya mount Erade hwe sa ade we ne ka ye edie na ye edie na betumi aye aka kire Erade se Erade ebrei mu asochi bi bo wa abrabo nim ti Erade hwe se ne ya nante wonim Erade hwe ne ya je ne ka ye na ji enfi atamfosem amen esanse hwonim no yakenkan se ma edikan ne benya no azaya anwoma no etie ye aduasa nwotwe ne yimu eye baako Isaiah 38 verse 1 no amen o se atifi asem no se Ezekiel yare ne nasedanwom amen Ezekiel yare ene nasedanwom amen pacho yakenkan o se na enanim no Ezekiel yare owu yare amen na Amos ba odifo Isaiah ba ne nchen beka kire ne se Erade sie ni se wo fie nsamanse na wo bewu na wo rini nyankwa amen ohimpo bi etna ase na ne din de Ezekiel na oyale yare ana chese anidaso nyina asa na ne etwa ne so etwa se owu enti Erade suma ne difo Isaiah ko ne nchen se koka che Ezekiel se yade oyale die eyewu a na etwa se owu na me Erade manum asem ni se onya nkwa amen menu mienu so ohaw bi timi ba yeso amane bi etimi ba yenso amen na de na yeye ana mo be na yetu amen pacho se na nanum no Ezekiel yare owu yare na Amos ba odifo Isaiah ba ne nchen beka kire no se Erade sie ni se wo fie nsamanse na wo bewu na wo rinya nkwa amen Erade enum asem o se ka kire no won che ne japade bi ode be ma no wo fa ase bi ode be ma na yele bi ode be ma ne mma on che esanse ewuo na twa so ye de owu amen bache etwa so o se na Ezekiel dan nani a kire fasuo amen o se na Ezekiel dan nani kire fasuo na obo Erade mpa ye se amen obo Erade mpa ye se o Erade kai sanya manate wanim se Erade kai sanya manate wanim no kwari mu ene akoma edimu na maye ne eye wani so amen o se na Erade kai ahani asem no ahani matifi sem no ahana asem ni na agina onyame difo ba ne nche be ka chen se Erade se wonsa manse na wo ba bewu na wo rinya nkwa woti sasem no won de wante antene o wanda so anka se o mekura de manyini o mekura de se mabobra mekura de se mayese wan kasa o wase oti asem no
na oyede odani nani kire fasuo na obo Awurade mpaye se Awurade kai Awurade kai se ne manante wonim no kware ani akoma edimu na maye ne eye ewo wonim amen osi Awurade nkai entimi ne umienu se ohaw bi to yen a amane bi ba yen so a die na Awurade de be kai yen die na be ka che Awurade se Awurade kai sa die a ye mawi na gi yen kwa Awurade kai sa die we na gi efiri yatamfo nsem die na me ne umienu ye ana die na yaye aye betimi aka che Awurade se Awurade sa ohawe aba yesu de yanyintum sa amane edi yanyintum Awurade na kai amen Awurade kai die na yaye Awurade de be kai yen agi yen osi Ezekiel de wodan na ni chefasuo na obo Awurade mpaye se Awurade kai se ne manna to wanim no kwari mu ene akoma edimu na maye ne eye wanim waye ade eye esanse ode na akoma nyina wode ne mu ade nyina do Awurade no odi Awurade mransam so onante Awurade asem so enti osi wote ye no nka menu mienu a nka beka so odifuebompaye mayen ka che Awurade se onto ne bo ansa nanso Ezekiel no yo himpo nanso wa ma na hinnie na odi no ode to ho wanka nkyere Azaya se una oye nyame difo nti kobom paye ma me ka che Awurade se o ma me mrani bi nka ho nemu o se ohene hu se ne wate no nti oda na ni kire fasuo na obo Awurade Nyankopon paye se Awurade kai se ne manante wanim no kware ene akoma edimu maye ne eye wo wani so wonu na wanya opache wanya boni bi wona na oye ohene nanso odi Awurade enum asem so wade ne kra ne nipadua na bo afode ma Awurade nti osi Awurade kai osi Awurade kai se ne manante wanim no kwari mu ene akoma edimu amen na maye nia eye wani so ose na Ezekiel sun ose na Ezekiel sun esun kese amen o sun ye nti ma me senka me ne wa de na ye yama Awurade anti ebetimi aka che Awurade se Awurade kai de ya yama ede ne ya yama Awurade ye betimi di sa asem na kwhye Awurade se Awurade nkai ne ya ye na ohu ye mobonji emfi atamfo nsem ede ne ya ye Ezekiel do hu se wanante Awurade anim no kware mu wode ne wura nyina na koma nyina ne owo nyina di Awurade asem so nti oka che Awurade se Awurade kai se ne manate wanim no kware mu ene akoma edimu Awurade kai ose na osunye no obompa ye kire Awurade na Awurade asem saba odifo Azaya ho se sa akoka kire ne se ne si wanyanwu ma wanya de wanyanwu misade mfie dunum aka ne mfie ho Awurade sade 15 years esa ka Ezekiel mfie ho amen esa nantie ne abrabo pa oboma Kristo se ode ne renyina ehye Awurade nsa se obre ne ho ase edi hye Awurade dom nase nti oka che Awurade se Awurade kai ne manate wonim Awurade kai se ma ye ne eye ewo wo Awurade ani so Awurade me de makoma nyina o me de me kra nyina bo afode e ma wo Awurade kai nti mi busa se me ne umienu su die na yaye se osefo bi eba ya ware mu a wo ba ya dwuma mu a obebo wura ya busua mu a obowura chese ye nipadua mu a
ɛdeɛ na Awurade de bɛka yɛn ana adeɛ na ebetumi aka kyerɛ Awurade sɛ Awurade adeɛ wei na yɛayɛ ama nti Awurade hwɛ ne ka yɛn Awurade hwɛ ne si ɔbɔnefoɔ no kwan Awurade hwɛ na ɔbɔnefoɔ no amfa ne nsa anka yɛn ɛdeɛ na yɛayɛ ama Awurade yɛsi yɛagye Nyankopɔn adi ɛnso yɛnante wɔ nokware mu yɛnante tene abrabɔ mu ana ɔsɛ Awurade kae ne mpa yɛ ɔbɔe no ɔsɛ Awurade kae sɛ nneɛma nante wɔ nim nokware mu ne akoma edi mu na ma yɛ nea ɛyɛ ɛwɔ wɔ Awurade ani so nti minu mienu na nka to yɛn a anka yɛbɛka kyerɛ odifoɔ ne sɛ odifoɔ yi kɔbɔ mpa yɛ ka kyerɛ Awurade sɛ yɛsrɛ no wɔngyae nanso Ezekiel de wanyɛ saa wɔte asɛm no wantimi antena na wanyini na wɔhunyadeɛ na nneɛma pii nanso wɔse wɔte asɛm no wantena na ɔdane n'ani kyerɛ fasuo na ɔbɔ Awurade Nyankopɔn sɛ empa yɛ sɛ Awurade kai sɛ nneɛma nante w'anim nti me brother sister ɛdeɛ na menu mienu so yɛbɛtumi aka kyerɛ Awurade sɛ Awurade kai na gye yɛn deɛ na yɛbɛtumi aka kyerɛ Awurade sɛ Awurade yɛayɛ saa deɛ wei ama me deɛ na yɛyɛ brother deɛ na yɛyɛ na sɛ ɔbɔnefo bi ba abrabɔ ni mu a ɔbɔnefo bi ɛbɛma ne home so atia yɛn a Awurade ahwɛ ade agye yɛn deɛ na yɛayɛ amen me pacho ɛbɛba yɛchi yɛnkɔhwɛ asɛm bi wɔ asomafo ne nnwuma no eti yɛnkron ne imoye aduasansia no amen atifi asɛm ɔse Tabita nyaneɛ amen 36 no ɔse nanso na osuani baabi ɛwɔ Yopa a ne din ade Tabita a asekyerɛ ne dɔka aseɛ ne ɔwansane ɔbaa yi na enwuma pa amen ɔse saa ɔbaa yi ɛna enwuma pa ɛne mobrohu adeɛ yɔ ayɛ no ma amen ɔse na osuani baabi ɛte Yopa a ne din ne Tabita a asekyerɛ ne dɔka ana dɔkas asekyerɛ ne sɛ ɔwansane amen ɔse ɔbaa na enwuma pa ɛne mobrohu adeɛ yɔ ahyɛ ne ma ɔse na enam no sa ɔbaa yi bewuye ɔyale no wuye amen ɔyale ye esanse na ɔde ne werɛ ne nipadua na ɔsom Awurade ɔde ne nsa yɛ bibi ɛhyɛ Awurade animonyam amen esanse na ɔyɛ obi a ɔnwono ntoma ɛne ntaade de siesie Awurade efie ɔde siesie Awurade dɛm ɔde siesie Onyankopɔn fie amen na ɔkyerɛ ebi mu nso ɔse ɔno na enwuma pa ene mobrohu ade yɔ ahyɛ ne ma enti enanim no ɔyale no owuye yɛse na Yopa ɛbɛn enti ɔmo soma sɛ ɔmo nkɔfrɛ Peter emra na Peter baaye no ɔmo kɔkyerɛ no bebi a amu ne da amen ɔmo kɔkyerɛ no bebi a yɛde dɔka ato sɛ hwɛ aha ene yɛde nato na kɔfa nea ɔbaa ne de ne nsa ayɔ no enwuma pa na wɔhyɛ no de bi bɛkyerɛ Peter sɛ Peter hwɛ ɔbaa yi a na wɔwui wɔno na de ne nsa yɔ saa nneɛma nyinaa wɔn na siesie Awurade dɛm wɔn na de ne nsa nwunu bibi ɔbrɛ ne ho ase ɛma Nyankopɔn wɔdi Nyankopɔn asɛm so ɔse de bi bɛkyerɛ no amen pacho me yankan kakra amen pacho ɔse na nanim no osuani baabi wɔ Yopa a ne din de Tabita a nkyase ne Dorcas aseɛ ne ɔwansane ɔbaa yi ɛna nnwuma pa amen nnwuma pa ne mobrohu adeɛ enti me ne wo ɛdeɛ na mebusa sɛ ɛdeɛ pa na etimi ayama Awurade a sɛ ɔsɛfo ne ma ne hom ne so Awurade bɛkae Awurade bɛhwɛ saa adeɛ no na wagye afiri atamfo nsɛm ɛde adeɛ a ɛyɛ nyamesom kɛkɛ na yɛkɔ asɔre bi kɛkɛ ana sɛ yɛde nipadua
eye nyame adwuma ye bo afode a ye mobi say ye besis asole dem o ye bo afode de atonkonwa ye to ye bo afode de ayewe ye bo afode de asisi nyame fie no yenye ne ya kaye nsa amoa oh nyame nkura nim se meni bi amen anso ye betimi akoprapra so dem ye betimi akosiesie ho ye betimi aye bibi di ase nyame di animonyam ye betimi aka nyame asem ye betumi aye nwuma pa mobrohunu ade adoyhe ye betumi aye ne chenso obi wa ye bo afode pa na nyame akasa chense o skantu de bo 5000 o hwa mebo 500 Ghana awase minu mienu ye start eye bibi se yenye ya ma me ma yenti ndo esanse Ezekiel no oyo himpon enso okache Awurade se Awurade kai esan dokas enwuma pa na wo yenti eni mobrohu ade a na ahye ne manti yes Bible so owuye na Peter baaye no omosoma akofre Peter mu baaye na Peter beduru ho no omode ne nsa no nwuma ni bi ba kire Peter se Peter hye ne wo ye ni bini o se na Peter hu ye no amen o se na ode ntade ne ntoma a doka ne wona a oyo no ebe kire na Peter o se opam omo dan ni mu nyina amen se opam na okoto ne nkotodwanim na odan osore edan nani ehwe amu no no ka se Tabita sorry isanse enwuma pa wo ye ma Awurade nti wo deserve se otena sibiem amen na oyeden oba ne sorry ye o sorry yo nti senka me ne wa ade na nka ye behwe de age ye nkwa minu mienu nwuma pa ben mobrohu ade ben ene betima ka se Awurade hwe ne faji ye fi atamfo nsem Awurade hwe Awurade kai die ne betimi aka che Awurade se Awurade nkai no anji ye fi atamfo nsem ade a ene betimi akohye Awurade se Awurade kai esan nwuma pa na wo yenti esan ehumobra na wo yenti wasatna asbiem enti senka minu mienu nso ye bebotrene abrabo na ye di yensa aye bibi yesiesie Awurade sorfie na yama Awurade hu se ne fie hu ehia yen ebi wa asodem obibi ase ho enso nka minu mienu ye betimi atode akọ na nka nyame fie ayefe enso ye twen se obi foforo meye nti ye nanti Awurade emransemu ana ye nanti se ne Awurade ehye yana nti minu mienu die pa na betimi aka che Awurade se Awurade kai ye betimi aka che Awurade se on kai mama ye ntumi esanse ya brabo ni na aye bibia ho amen aye monchimonka nti ntimi nka che Awurade se on kai amen asina oba radio wuye esa mobrohunu ade ne enwuma pa na wo yenti Peter hweye na okọ ne kotodwanim na ohwe amuno no ka se sorry ntimi no yadwuma na esei no ya wawe na esei no ya brabo na enkwajie no enioma atochema wa brabo ne mu no mame senka ye bebo trene abrabo ne ya manwuma pa adi yechi a anka ne ewu wa brabo ne mu no ka bese nyane nka ne achia no ka betene
nkebetene e wa abrabɔ nim esan se ya abrabɔ na ye bɔ ni nyina esan se entene na eye mochimon kanti yen so Awurade ani na Ezekiel de osi Awurade kai sanya manante wonim no kware mu enso minumie no de ntimi ni no kware wo nyame asafo mu yentimi ni no kware o nyame asafo mu nemo nkonkonsa amanfo ho nsem keka nti se minumie na to yen a nkade na ebetimi agina so aka che Awurade se Awurade kai ne ya ya ma o ade na ya ya ma Awurade aya ni nti ebetimi aka che Awurade se Awurade kai na gi yen ade adea Mami mayem fa yen sha enhye de mefa mu ntena ase e wose ye de nipadua no eye bibi ma Awurade na se obonefo ne sori ema ne homesu se obetia yen a obesole abese ya ware a obese ya nyuma a obebo awura ya brabo mu a Awurade akai Awurade ahwe ne ya ma no no wagye yen efri atamfo nsem ede na yeye